Jeremías capítulo 1. Wariha ligwele idalela perseguir wala orden lani na bunagul. Enivele idabe la pakruwa orden sudinitilu wadigre wariha loagun. Lugundu ligie meme vele idabe wariha lawadig maridu sifrisando leida wabagari. Libiage wayasu orden leidabe barihe lawadig maribungyo mama ligela ube bagundara. Kamalumon bungyo lira ligia digbalik sunkati segun la buserunin. Mamarag segun lichugni larita gulun sino ke soberano di bungyo. Aringa dina abada adagalani bungyo le labus serubo ilaw le lani be la dagale bungyo la ligia. Tukura buga suma mutiwani programa aringa lunti la vigiru ni bungyo lula dagni lidasi kaisi bungyo. Magidara bailway. Lugundo balo hanya lisu ichugu bunwagwa. Mafiyati nahi busimbo bailisi ichugu. Subusi tinu busimbani lidarangilo ibagari. Lulira luti gufaranda wamani, ocho waguni la le susre dube lida wabagari, bariruguti la gurasu, lu wabagari guanarug. Enita rolboy la susre do la duga lida nyadu wala wabore menu madaw. Teni wa malule la ruf da habay kapitulo lebay. Tati wa mala orden leida bay labuna wagua bena. Lida frume ti lugaru, dariwa muti habendiri mudun. Enilida wayano ha logu habeniri mudun, ligibuga naringo baybun, logu orden la leida baylawadig marida bungyo aba orden unikuti. Gufaranda lumuti bungyo subudi le bungyo kalala digbe. Lida waya sulebe, busintina narita guagudu nibu, Jesu Kristu la mudubay, Jesu Kristu la benabay, hani mudun. Eninaru nile mama ni ha furumeti bagambuni. Subusitinu agamba balila logu aringala Jesusu. Au habeneri bay mudun. Kimatida Isaías capítulo de misa urwa. Ayano hay na luago mudun lebe. Sarago dan lubarage la children. Ayano halibuga profeta Isaías silubugri. Enilida capítulo de misa urwa versículo 7 lumavidu. Larinhire itara. Au seruati wuriba. Gamalumon igira guagda tilungwa lau una bugunin. Mawaga shugu baiti aringa nikata. Baruhamuti kay mudung nyurogili lung la farun. Sun profesia le, ayano huwati saragu irumu lubarage la chiluru abureme Jesu Kristu. Nasiru wati tidage Maria. Nasiru wati segun lubafu bungyu. Nasiru wati segun sifiri sandu leuburubalu Maria lutagaru duni isani leba ili daturage. Abalubay la sigiru versikulo 7. Abalerederu maninyo Maria guganikata. Kay aba mudun dangle lasarun. Libia mawaya suliru dunwa mudun. Tawati siadiwa ani baruwa ligia lung lafarun. Libia mawaya su liridunwa lafarun. Ani uwati arienguti dimure loigien lufulisin. Uwati agenda guti loigien. Uwati abuye hati logien. Uwati ni aba ebere seruti kabala asuseredalun. Kulaha mutilida gemuwale. Aba hafaru ni hilagubay. Luagu hafigon numutunia. Laule la sura biama versikulo lebay. Ari hadibu dimure lale, mama aba dimure frume guarguti, mama aba dimure simpliti, sino aba profesia. Kamini la profesia numada. Profesia minila dimure arinha waguti lubarage la suseredun. Eni sum profesia nyimbu itilumage bungyo, ari habu muti la gofulirun. Adaga gofuliti la bungyo lao le lariengo bay. Enili da ocasión le bay. La gofuliru nya bungyo lao abadarado le adaga lali bay. Lao la finyuru logo logo la daga bay labuga. Logo hafule si lumutunia. Logo hafule si grigia lila na ubo. Pero ariha bay sa le lariengo bay pasaje le bay. Aringa tilogo baruwa tila kay simudun lung la farun. Kay siaba mudun nyangili. Maninyo linya. Mariengu tinikata. Nyinge ako iguaga dati. Baruwati kay siaba mudun lu lasarun. Amo bugatele naringo be furume. Furume lu la farun. Enilelibima lu lasarun. Subusi tibuka lawagu na yano ha? Sungu be wage gasara deti wa lu adibri. Well, anyere hage hinsi ti honhigi ni hadibri. Awairida. Bueno, uwa ti trobli lu agulira. Pero baruwa te abure me keisi mudun lu la sarunua. Numada lira minila danle hashekru bali abure me Jesusu. Hanug bali ligi bugyon Pilato.
baru hamaiga ligibugion uruwe Herodes silida dang ligia. Ibini hagibugion gumadi matiahani Israelina. Luha puru-puru ni ahay lumage lubay baga bungyo liabi, lumo ahay mama lubay lumage bungyo. Pero katilit luagu ti mudung lu Lazarunwa. Gufaran da bay logu sun labaga mudung le lubay la dagarwagudun no lu bungyo. Hafu aba bay la mudun sindasiti, sinsandi, sinikata imperfectuti luagu lugubu. Ligeti haful bay baga lasaguru hamage fadri gulu ha chekru ni ahay buiti lubay mudun lige lula dagarwagudunwa. Ibini hafu ge baga Lazarunwa lubarage la dugunwa le lubay la dugunwa lao. Lida waya sulenu mada. Wabura me Jesus a sufri rubali a saruni lira. Enilige la rufu dubay ya lida furumeti lugaru kaisi bena hanina mudun. Lenyenge lubay gawara la babeluru lau sun libere eni badeiru eigini buni wagwa furia eni enihe darangilo lidan. Adugo capítulo 20 versículo darandi biama. Baruwati kay mudun lulafarung hilagubay. Itara kay lerederu mudun maninyo. Hagibuge ha asarubali, itara linyage maria gula ni kata, una buguti lanugun, animichuguwati lirichalun. Siyabay, ladimure honwa, hawagu laduga wagun, laduga gumuhala labagaridun, ubowagu. Dariti waba araramuni ligibuge harinhi girige ubowaguna. Kami nilubay, nishiga aba simpli hempuluhun. Lidalome aba ni burin tirahu, mamari dugili, masubdiru gili hinyaru, masani gili. Kami nilubay. Nyundala, enisyali labagda wagunwa hawagu liduhenyo. Simpliti, ladagale migiruti lan, ni abalarigen. Itara yung malinya, le labuserubay laringu yalida dimuri le luagwaburi me Jesu Kristu. Mabuseruti na lubasami na haliabi niya la Jesu Kristu lola subudung hiyariyon. Subusi tibuka labagali suni bay libagari ubawagu. Pero ayano hina kay sigirigia, aba haduru ni libagari. Eni uwati ni aba ayano hatiluago lufule siveyu ligeda bay hafarunin. Eni sudi ni tilu basami na halida labaga lafaru nyalan, lida lowe nyalan. Mama tima lowe nya, ibi ni la sufriru nyalan, lida bele bugeba la sufrira, la sufriru nye buga guruwa, lafagu nye lubafu siadi, le luagu bay. Pero lira, la nugunya buga liberi bung ugunya lida waburme. Shek bay kati le buidum. Lugundu gawarati hasaminero saragu grigya, abalang afaruni, le labihibay, eni itaralinya. Aringa nali uwati la niaba arara mutiweli laringu, maduga humay le luwagiri lebe. Eni tenki lubungi lugundu dabay la dugni, dabay lafaguni owenin, dabay lawanduni, lihuru eni lidere ay buguni ligiya. Lawandu yen buga, la duga binsiha, lunumada. La duga nyen buga, la duga la samina ha buagu. Busintina nafidiru ni buasamina ha luagu wabure me Jesu Kristu ugunye. Kaisi sagu wargudu da lu wakuti hanu lereru bungyo. Dimure to anugbo libere, inaru nile ishugubay ibagari, hongrigia mabagari tinya. Inaru nito anugbo agagu da hani, honha anyaha banya arumuga. Luagu be aba veyo aba larihi ni Juan le Bautista bure me Jesusu. Eni subusi gubay lumuti logo lige labaga mudon, le nyimbuy bay, eni lelani bungyo. Leren helida Juan capítulo aba versículo 9. Laruga, aba larinhi Juan liabi Jesusu, ayara fadeina lon. Aba laringo hon lanigo. Aniha mudun le lona habay bungyo. Lun lagidaru ni hafigon grigya. Niha lebu bay naringo hon. Ragua madalu wasami na haluago di muri lebay. Mariha bay lowe Jesusu kay saba simpli sufri. Ariha bay balibari dong lida gruwa. Ariha bay basalbaron. Ariha bay basansiruni ligabri bay bugu ligabri bamufrun. Ariha bay basansiruni bibagari. Lidage oweni. Lidage lamani chukay simudun. Luntu tome. Lebu bay maringulani kata kisimudun luntu tasarun. Lebu bay laguflirun lau sungle onaho bay lunglu la dugbay lan. Sudini tilida lanugun wagagambadi. Lule larufu da habay bungyo. Honi sanigo. Ona hatulerero bungyo gagambadi wa mahon wagubrigo.
lida linebe se bungio. Baru tilirai bagari. Aba frama se lerengu bay gibe bay la buwe yuri. Ligibo usagon. Lida wanugu gagamba de libre wamuti. Haniamu kausa. Lida ge lamiselu. Lida ge umi. Lida ge lerenguga. Pero gagamba de anugu balilira. Laduga lagamba de Jesusu mamargu conquistar lumutu lanigi bungio. Sino conquistar lumutu gien anigi. Conquistar lumutu hanigi sunha. Dariha malibail onwebu ibime nilani na bagari le lida bay. Samina tinage conquistar lubo la banigi. Lida orale. Lida ge uganu lebay. Arienga ti Juan ni hamudung le lani bungio. Elubay lagi daru nilifigo ubo. Arienga nalibun. Mali tinalida aplika nani prosesu lani na tasaruno aba mudun. Pero gufaran da bali. Logo da baila hasigra guduni. Hamagie gumadi mati lu hamu gumadi matia. Lu hachekru ni ahenihe lu bay uribati lu ago dasa iti logo lu mau uwalan. Arufuda tulereru bungi won madai hama dasa iti lu ago. Pero inyura hahaman. Hau testigo falsu lu hadairu lidurun. Pero wagarilira hilati madurunga. Lige wadairu bay uwatilani aba abogado. Inyura gutilungo lu lagenda gunili kesin. Uwatini aba arara mutilaw bagelu laringun. Rishati ugirile mafara humain. Sungu ba aba vinyura gulu la faruno. Sungu ba ringo gatiwa. Guruwe idagu walan. Ligyan na ringo ba hon lidani la luwagiri budulu waburi me ugunya tidage wanigi. Gufaran day nilo gusungu ba ilawage dagu wa mali lo aguguruwa. Pero dagu wa mali luwa salba rugwanrug. Arufuda lumuti huang lida linyano ligia mudung la nyibu be lumage bungi lulagidaro ni bifigon. Lulagidaro ni figon. Mama lubay longwenya Kristo itagwarug. Longwenya Kristo lula nugu libre. Luma afrido ni bulida ge figo. Luma bafu bay la mafia buago ugunya ni luburiga. Minila, gabafu tila bungi lula sansiro ni bibagari. Itrakelu tila reakcionar ba lui biabi lui seri ba di bulagrigia. Anagay na wairigu ni lumay nebesay. Luluwairigu bungi ule suntibay gabafu. Abalubay la sigiru abure me Jesus wa dimureha. Ida Juan capítulo 8 versículo 12. Aulilampu bayubo. La fala rutina may bugubay li na luburiga. Ibiharugulbay. Larungoga lay ichugubay. Ibagari. Nihaliano buri bay Jesusu. Makubay. Sula wagi ali da niya di waluburiga. Romana capítulo 1 versículo 21. Sungriga figo hanya eni disse tinha luway bungio. Numada bugele agambu balina tida banigi subusi tibun. Logo disse tibula luway bungio. Subusi tibun gibe tila babagari dulida le vuribabay. Uway tila berede rulida iviye. Bunyo lia bisami na lauburi luriba saminu haba amu. Megi tibu baruma dulo iberikate lira. Ligi ama halubay lida burme. Adugale busin wa mani sansigo woni wagwa. Busin wa muti sansigo lu hulili gati. Busin wa muti sansigo tu waban. Enilira rugunye bungi wa dugalira. Lugundu nyumbu itimama rugu kaisi mudun. Longwe balan. Lulagidaruni wa figon. Chulutige kaisi una hoti lumage bungio. Kaisi salba hati. Kaisi larungoga lanina ibagari. Dariwa muti kaisi mudun. Pero dariwa mutige kaisi larungoga lanina ibagari. Larungoga le ichugubay ibagari. Lira bungio lira. Abura me Jesus Cristo liribay. Arihabay capítulo 17 versículo 1. Anihalebo na bay ibagari le magumuchaditi. Luha subudiruni bubugele bungio abarguti. Le inaruniti luha subudiruni na ao Jesus Cristo le bonabay. Arufudati wabura me Jesus biyamakati. Hasubudiruni grigia logo bungio la o nahabalin. Eni hasubudiruni grigia logo ligia la le o nahobay. Lulefege chunwa wago lu walibre dunwa. Niha hatrobuli bay hudiyo gulidani wago Jesusu. Ladaga magura ba hamuti lida vele ida bayliabin. Agura batiyan buga aba grige le guerrieruti. Aba grige le lubay larag di subara lula duru haigino. Gamalumo numada sansi lumuti wabura me Jesusu.
Samina lira lu marihi ni lira. Lugundu mama baniha nugay darangilo lu ubo. Fidia nabo samina loga bakate. Sung lura gate ubo bunyo liya lau hito lau oweni. Lugundu wadeiru bay lura gate ubo suanda lau guerra. Sung conquista le abiga hamali bay Grigia. Faye wali abay begi lo agwenile begi be habagari amu Grigia. Habagari saragu inocente tinha. Lida ubo. Nihaye be habu serubay judio gulida lidani ogo Jesusu. Lula dunde habanya lalu lagenda gu contra romana. Enilula yudu bala ubafuhon. Pero sansi lumuti Jesusu samino lira. Logu insienin. Lige badeiru bay lida lira bungio. Sansi lumuti vuribani. Lida gagura suni haba amo. Sansi lumuti venganza. Logu insienin. Eni barihi bay ome bu menege gole lagana go bay kate. Sansi lumuti Jesusu luriba igibu luaba igibu le bimeti eni le buidu meroti. Lunti wawara gu lida wabure meugonye. Lunti wasubudi runi luagu lida nyela ibagari le wa megeru bay ni le walu habay. Yumbu helikei sili lampu ibagari. Pero le lagura bahabay bungi ugu shili. Mama saragu hasamineru grige buidu tila haduga hode ligili sirugu. Buidu tila haduga hagamba ha uremu kristianuti. Buidu tila haduga lau solorugu haduga ni kate le buidu bay. Aringa lumuti wonti dali libro Lucas. Gunda humala duga burunyo liya lahiri ti da libro lanina bungiu cielo. La duga burunyo liya lahiri ti da libro bungiu cielo. Ni haba lebu na umi bugunda ni von. Mama bodi ligili sirugu. Mama badugu saragu buidu ti. Pero gufaranda bani ni bichugu ebegi lule labu sarubu bungi ugu chili luba subudiruni ugunya. Ona halali la liro. Luba shodu ni logu liumageti la bungi ugu chili liabi isani ligia. Ligia arufu duni bay lumageti bungio. Ligia inaru ni bay lewa megeru wa subudirun. Jesu Kristu liri bay lira. Leida bay wasalbara. Eniiri leida bay sulay gachirgu lahudura guba. Suinya nyintagu feseruba. Ibini hamabu seruba nya ugunye. Hadugu ni tidage sunghanige nilawinaruni. Hadugu bay haruga forsownyu. Lugundu hasubudiru bay. Logu ligielan hada saragu. Juan capítulo 10 versículo 7. Abayati laringu Jesusuhon. Ninaru hao. Au bena le nyengelu bay hebeluran mudun. Nefu? Au bena bay. Le beluruti la salbaruba. Itara luba ke aba mudun le ebeluruti furiligia. Fargaruguginha. Dariligia sagadi lun. Leigi. Lida versículo 11. Au honir bay mudun buiti. Aba honiri mudun buiti rulumuti libagari hawagu mudun. Ni haladug bay mudun le biamilu mugwentoba. Mafidira bay bisamina lida oweni. Mafidira bay bisamina lida uatila araramuti lu lagenda guloige lu folesin. Aunque uatila abagani abaduguti loigen. Pero la duguin buga boigen. Lu wagela le meta yu haimbe. Gemeni gibadi watan. Urinya ha hilagwa nyamba umari. Merede banyala. Asamina ha gumuha la habagari. Mapana banyala lida hagiri hon hasani. Lugundu lige habure me baisani guhara. Aringa tilida Salmos capítulo 127. La nilabungi erense irahyon. Enarenga tigira banya irahyon. Magubrigo hanya no netenirubahon. Netenirubahon vurinya hilagwa nya umar. Adugaw la sunti bega bafu. Uote amu goni girei tivon. Luidiga ni haoni hati boiti lebe. Uotige amu bena. Lewige begawara lavo beloron. Eniluwadeiru eigi niluwadeiru sagadi. Lekate be bahuriru bala darangilonyo. Lida barieru lebe. Bog diloy bariro layano hanya logo abaunwe bu darangilo lumay bagari lani na libere le lanugbe abure me Jesu Kristo bon. Arufuderu gulumutilira lige la bena bay. Pero mama rugunya in bena lu babeluron. Sino ligia guanargu. Oniri hatibay. Lani bariro le nyehi balubay babelura. Sianti la belurun iveru hatinyehin. Sianti la belurun uriba tinyehin. Lugundu lida nyadibo.
tida haliburu kolosana. Lanihere logo, lida la burame, shorunyo lian la wabagari. Mabafuti ni ibini agani lun la dunru nibu. Mabafuti mafia lu la guru buago. Mabafuti agani lu la duguburi batibon. Algidanabo. Ahi lobo guyandi bulubay le gabafu bay. Ahi ligie lubay basaya glebay. Anihi funasa chansi o lugaru lu berederu asamina hakaba laura lagidaru bibagari. Busentina lu hagahabu don lisani gubungi u kristiano go lu di morele ugunya. Saragu buriwada gen awahagu akipura nufude tida wanigi lui saragu kate lidai bagari lebe. Anufude hawe gabinyara hatinya. Anufude hawe hiveru tinha. Anufude hawe mousa tinha. Anufude hawe ha ayusu beaba lueri lenguaje lau hafinga guanari. Anufude hawe ha amuru habali hagu won. Saragu liya lueri anufude wasandirun. Inalugu da hambai. Aniha go funasa lugar lu basandiru anufude angelida nyad bulu beaburme. Busentina naringu bulida ora lebe. Que laringu ni Juan. Gambia lumuti linse habu abureme lueri anufude lewada be. Luaba la anufude timati. Luagu wabureme. Aba anufude bunyu lau inebese. Mama furume guaruga anufude. Sino aba anufude bunyu lau inebese lung abureme. Kaba wagu basandira nufude angelida nyandi bulubai. Kaba wagu basandira nufude loi ilaman loi liseruga. Ubo wagu nyandi watia. Mabuse ruti na luhagume seru abagari da kama cielo. Pero lunti wagume seru abagari da kama hamaga cielo nyadiwa. Mabuli dagu galuraga irugu gidi wala sago lebe. Niduhanyo ibini wagambu la seruga dunya la kate. Ibini wagambu la wairi dunya la indi selani na ilamu lumagudeme ubowago. Mama mosu alarmar lani wakate burilira. Ragubay frama sele laringu bay bungyo. Ragubay frama sele wadeiru bay lida mudung le lona bay. Ligia bena bay luwa peluron. Lido bariero. Ligia honir bay mudung lurageru gu bariero. Lung lira laguara salmista. Narumu guba darangilonyo. Adagale naburemela no niri habai. Gawarati baliru ni salumu wenurwa abaya complementu masi. Lugu farandabani, lugu ahe ligila basaya glebe. Mama mosu banufu de dulu ni kata. Lafaru bay linyu, boy. Leiba guagu de banya only arabuna, boy. Leiba guagu de bay sun luwiri vuribani sun luwiri densha. Shoru nyubinya lida lubariru abure melagundo fegenyo linye lagu bungyo hawagu lani gulu labiniru ninya. Haritago humay sagandi Crônicas capítulo 9 versículo 16. Sudini tilu waritago nilani bungyo framase. Sudini tilu mabulay duwa mani naru nile larufu da habivon. Agago duwa wama lubugri lani bungyo framase von lida lisani le Jesu Cristo bay. Niduhan nyo tinahon mamarigunyang liri lida wa salbara. Sino ligie bena bailani na salbaruni le chilur bay von. Nihau gano le wa megeru bay wagambo ni nihau gano le wa resibiru bay ugunya nihau gano le wa gambo bay ugunya. Lagunyang bailali rebungyo kay simudolo lonwe lo agua figon. Ene liber lado wala lida gelubafu figo. Luwa bagari do abay bagari bun lau libere bun lau darangilo. Lugundo liabi babungilo la buinchagdunu banigi lauli darangilo le inyo bay sigulu ay sunglu wuyeri samino ubo waguna kay si cielo na. Mau batili darangilo aburme. So madihiridu tumudun. Darangilo nyo tiya tungwa. Lugundo ani heoni rihatu. Lunti basandiru ni darangilo le kay simudun. Lani aburme. Luti gufaranda bani li danyila darangilo le balo habay. Lumagay yubo bugaha. Iduhanyo bushala wawagu afalare ubaulebe. Bushala wawagu abagari da kay lichugu ni warita guvon. San si wamain lira. Lichugu niya bungyo kate buidu timati bon ugunya. Gahabubalon. Flesi. Gahabubalu ugunya. Afinye bay logu ligielan. Mudung lelu magati bay bungyo lelu agidaro balibifigon. Lunasuru lau dimure lebay kebuga laringu ni
Versículo 1 Au honir be mudumbu iti. Aba honir mudumbu iti rulo muti libagari habagu mudun. Ligay chugubali libagari buago. Enile resumen bailani lelida Juan capítulo 1 versículo 17. Mauno lumuti la bungyo lirau bo wagun lu gawara bailang hasia di runo agrikia. Lau ni bali lu hasal baru bala sungu bay gafiko tinha. Lida. Lau hafinro logo ligia la lirau bungyo. Le nyimboy bay lo lagi daruni hafigon bo waguna. Lau le latati ra bungyo adare capítulo lebay. Aringay na hongrige o bowagu, aringay na tuligilis anihagua emenigini. Lugondo busen lumuti hasal baru sungubay. Mabuse ruti la feri di raguni aba. Wediga hayabi luha sakri ha. Eni lu libre tahawani. Luha bagari du lusuan da lau bogu aburem. Kima lau sagan di bena. Lu bena ri udru. Lida versikulo urwa. Lida nasiru wa yalaba grigya. Aba la chiluru lu iseri bailan. Eni adagati iseri ba grigya lulaushu aba inseni buagu hawagu grigya guanru. Ayanu hanalbi punto lani na ideve sei. Logo aba da rutina aba hempulu logo aba wuguri le adeiru bai sarago sensu. Eni ladaga ladeiru sarago sensu aba lagumbira hania lumada gu luhagondaru bala luma logo onwebo ayasgu lebay. Lige hempulu le badeiru bai era hada tanigu Hollywood. Ige hempulu le badeiru bai hada bari eremu hatinha. Idale reconocer walahon. Lubuido wadagi manule adaga hamal belida hani carrera. Inyura hawatile hadaga bay. Eni nyubuiti hamada gulu hafedu habala warahama. Logo aganyi runi ligia. Lida wabureme maneime digeti manegigwa. Lugundu itara ke anihi la passion tida lanigi bungyu haba grigia. Lida wachiluru lumon. Bunalu mutige bungyu passion ligia wada havagu amu. Enanihi somu katelu na bahu da gunihon. Lubugiri lida mayusuru wamani lira. Sagandi Corintios capítulo 5 versículo 17. Lumage lubaiti gwento lulubarwagon. Manugu wamanya grigya kay anugu niya lirahing ubo. Según harihiniwa. Logo mehaba da baruwa mutimeha Kristu kay anugu ni lirahing ubo. Ga malumon mitara hali gwento. Lelubaiti lida haliaba luma Kristu abang hali grigye iseri. Gumuha sunkatele binadbay, labagari dunya aba iseri ibagari. Gawati bafani runi versikulo le. Ida furumeti lugaru laulida ba Kristu aba iseri ba grigya. Libiyama sunkate le binadu halibay seguhali. Eniguento sungubay iseri hal. Niha aba bay grigya afianti. Niha ligabri bay enilibagari abalen ubay wagura kristiano. Ladaga iseri halila grigya. Ladaga igira lalila binadi bagari. Eniladaga labagari dunya la aba iseri ibagari. Lida le consistir la lani bungiu temor. O lanufu deva luay bungiu lida inebese. Proverbios capítulo 20 versículo 13. Ligirunwa levuribabay eni la falarunwa lebuidubay. Kawagu lugundurugule iseri hadiwala grigya. Niati bugahon liger resultao bay. Gamalumon mamarigunya ligiya. Lugundu hushati aba onwebu asandiruni buagon. Luge heresi birubay la grigya idevese olibe idevese le recibi balibay. Mabuse ruti buberederu babu gwalaurugu kate ligiya. Subusi titenu gibe hama grigya hangi tiembo wago. Pero samina tinasan sila ni bungi wangi ni ligiya. Logo gishiga dilida wachuluru luman. Ibini afete na nyago la finha tia hangi memegia. Enenyeri hagia la duga hanufu de maduga hama brikate buidu briti. Nerenga hongorato mishiga hama lugarulu anufu de la duga haferi dirubay hidevese. Mishiga hama lugarulu angini lunti hishugu itara kai heresibiruni. Magubra halumuti hubungi logo idevese lani ne bagari magumushaditi. Au na hati bungi grige logo bubenere lo hayano habu logo Kristo. Itaraliage lona hanyadi bula bungi lo bagu fesero honamu logo lidania burme.
Lagi narengo be hun relacionar wa bay sagandi ben ale bay. Mamarigo lumay seri wadagi manulela diga bay bungi ulida wa bagari. Sino idalien laginha lagume sa rusifri sando awadiga marida wadan. Laulichugu lubuido asandiruni von hawagun amu grigia. Eni rutilira luwayano hahon grigia. Rutilira lumereder wa mama ninyo. Ibini bire hosera guniva. Ibini habanira guniva. Ibini nyenge la gibet yang hadage mabuserut niya lu haibugo ora wama. Lesudi ni baya bagufuliro niya la. Law inaro ni. Eni laduga inaro ni bayere gudo bahonam. Laduga inaro ni hadise do baboy. Laduga inaro ni barihi ba ami gwen luwer reaksyon. Hama bumada gulida balinha. Hama maestro gu universidade ugo. Ibini hama maestro gu colegio lenye lumuti baliha hiti dagi di bulbabale escuela. Ibini hama bumada gu libeage voyeso. Gamalumo nilani bi Pedro consejo buidu timati gagamba di wamalu bungyo. Suguloi. Gagamba di wamaho uguria. Subusi tinua dumere du gulabuga Pedro enigibe tula wuriba tula dugun. Pero sudini tilu waye hani. Lubuidu lehempulu Pedro. Eni luba furinderu lida gelani fracasso la duga bugale metiu la ugiri le ada hiliuma lido le modi be mayabilun. Abalida ge lubuidu actitud le wadeiru belida le bagari Pedro. Idanye Lucas, capítulo 5, versículo 20. Veio le la chuluru bay Jesus havon. Eni la renga hon, chulhumo hiseni lo ago bolebe. Eni aba hanyugu saragu udo darilu tafunha haseni. Abalarengu Pedro lu Jesuso. Nabure me wuguri ga figo tiaw eni maduna tina luga wara baila yaba di bulanuma. Abalarengu abure me Jesuso lu madiheri da ba Pedro. Lugundu lumage gwento naduga di bulu bouchaha wugurinya. Mama nyame uduru bouchaha, sino wugurinya hanyame bouchaha. So frumete actitud, dariumute actitud lanina una bugunin. Reconocer walan logo gafigo ti walan, eni uti la merecer wamani la reini bungyo. Lige la reini be bungyo? La reini bungyo deve se le mayube von luwere sibiruni. Pero tenki lubungi lo aguli chugunivan. So megi tu aba igabri lani na una bugunin. Wadan. Lida sagandi lugaru. Lunti gama wamani actitud lani na getengiradi. Lida Mateo capítulo biama versículo nefuluma unsu. Leyano en capítulo lira logo nasiru wala bureme Jesusu. Pero en especial versículo le niridu bayhon. Leyano hanya logo oye sule hachuluru bay mago su uruwegu arihi Jesucristo uruwe. Irahule nasiru bay Belen. Lumage disegya. Awoye su hatin saragu hati ligi bogu gamenyo. Dari hachuluru le nyehilu bay sani lebay. Ani dabay hachuluru nyehin abahadaru no hasagu telugundu baru tiembuga mira. Baru hanyin sinsu baru golo. Eni aba hahu duragu ligibuge irahu uruwe lira. Idalia warufudu ni wetengira gule lubungyo. Luagu launa hanilisani von. Idalia warufudu guwongu waligibuge bungu lidale sorprender lani wakina brifedru lidale leringu won. Chubo biseni logo bolira eni aba wanyugu udru. Gibelite sorprender lani bungyo. Eni subusi tinon. Masube la sorprender lani wa darime wachuluru lumon. Que la rengo ni frume tu Corinto na capítulo 13 versículo 12. Lida me veio le guia. Na subudiru bay idalia la subudirunina na bureme. Pero por mientras si, lutina sigiru arije lubuidu luadig maribungyu. Ichigina ebegi lulira lidani bagri. Eni lugama nu baila igabri lanina getengiradi. Que na briwuguri habayam. Abalagumho versículo lida Lucas capítulo 9 versículo gadro. Lida la purija a Jesus veio ligia. Eni la duga sungrigi abahasigro lu hichuguni hedevese. Eni abatasigraba weri umutu lutichuguni lagumhon tumati. La renghe Jesus logu rutumutila wurito lagumho tumati pero rutumatula hawai sungubay lugundu le tichugubay tidage tanigi tichugay. Luru wakati yanumadag lunti wafurinderu ichiga lubunguyu tidage wanigi.
mabulida hamay. Igabri le wadeiru bailida Fedro. Igabri lanina unabugunin. Hada magosu. Igabri lanina getengiradi. Tida biudato, igabri lanina lichugun walubungyo tida gya anigi. Tausun anigi. Mabulida humay lira. Ladaga yuti nebe sa ilubungyo. Proverbios 16 versículo 6. Lauinsi habuni lumaynaruni. Ferudo na walang figo. Laulichugu girige nebe sa ilubungyo. Ladisida luway uribani. Aringa tinabaga na tatirubay san silani bungyo. Uribani lagubuidu. Ruti aba igibu iseriti lu igibu gifiti. Eni huliliti dimure lelida laringu laula inse ni lumaynaru ni ferudo na wala figo. Lige wadeiru bailida lira bungyo. Eni lige lunti lubay warufu da guwongo lau getengi radi lu bungyo. Eni lige tige lunti lubay wedere geragu lu bungyo tidage sunwanigi. Au lichuguno inebe sa lu bungyo la dise duwa luway huribani. Idu hinyo deregi omo wanigi lida inebe say lida gagambadi lumalida uwaragunin lu suntiga bafu. Lurwa bena wayali relacionar wamuti tumo lereru bungyo. Taturia honua tura, tarufu da honua, eni tarufu da honua di muritura, baruto afuna dunin, Hungrigia. Lida frumeti lugaru, lida le wateniru tu di murei, wateniru tu lereru bungyo, baruto di murei revelación. Hechos capítulo biama, versículo biama. Kawagu way bagwalido di murei lebe. Well, luti watati ruti da liburu to, adugu. Lugundu, lida versículo le, wadeire base o poste, le igibo gubay tabuno wagua ligilisi. Lerengerenyen, perseverar watilan, según hani apostolugu doctrina. Laringunya lira, aturio huwata lereru bungyo, eni wadeiru bali lira nyen, kaisi aba base lani nakate lelube wasigiru aduga wagele lani gubay bungyo. Wafalaruni taturio hono lereru bungyo luma tarufu da hono honamu. Wafalaruni wonderagu wamogwa o komunion wamowagwa. Wafalaruni tafanirunu wa fen wamowagwa o adineruni le sandubay. Ibini wayumragu uwara ligadiru kate, pero kema lau furumieti. Nerehe buga hon relacionar wa muti la lumo taturia hono lereru bungyo. Kawagu. Aringa dina baruta lereru bungyo revelación luwuguri. Salmos capítulo aban. Versículo aba lumo urwa. Flese wati wuguri le argudubalu lereru bungyo lunuwagwa. Le deiru bali lugunda tidam, le samina habaitogu ariab luma veyuagu. Le funasa nuhilaba Biblia luma gurige eni la lirubo ariab luma veyuagu, uwa mamani hatabuse rubaitaringun. La ringunya luagu buruwanyu liya la lilurudu bungyu tida lanigi vuguri. Ligia larufudu beabure mevon lumage watatiruni alihanilebe. Ferudu na lubai bungyu wafigon. Larinhe bugarinha waguni, lawinse ni lumaynaruni ferudo na wala figo. Numada, aninhe onwebu ubafu luma ise seni, lani na inse ni lumaynaruni lida bungyo lu ferudo na wala bifigon. Eni ladiga ferudo na wala bifigon, buli lumuti bungyo wuribati leba digbe. Eni aba laburudu na bungyo lilurudun, tida panigi. Agagu na nahum. Bushimti abure milu laburudu no lilurudu tida hanigi lumalida hasamina grige ugunya, lida hasamina irahunyum, lida hasamina wenyanya. Gawara lamga la sansiru ligaburi hasamina luagu bungyo. Gawara lamga lichugu liraba iseri ingrediente hon lubuguri legadunya baliwa. Katingi lan, kala labu serubay, kala lamuri habay. Le lamuri habay lu wajabi lun. Le lamuria habay lu wasubudiruni naruni. Lu binyuru uha busando tiligibugia. Eni wasubudiru bailira solo lida getalirunu alereru bungyo. Ligia halu bailani gubanyabure me luti hasigiro rufudo lereru bungyo. Luti la sigiru profeta empeñar golungo luleres biru di muri fresigu tilumagebure me luagairo.
Luti la sigiru maestro aranse gualungo lu la rufudunu dimure il hongrigia. Lugundu lun lira tichu gua lereru bungio. Seribitu dimure tobon. Aringati salmista guanrugu. Logu igemeri la tuguya lu lugudi. Eni lampu lu lemeri. Proverbios capítulo 6. Aringati logu libera tani dimure to vuguri. Luei londaru tumo abahiaro to mabuidu tu emeri. Libera tumutu le magamba di bai lui lebru hatido sadara lani na oveni. Libera lumuti ang grigia. Lui hadugani le vuri babai. Ayuma habau dimuri numada. Ayuma habai baturi hanun. Aringa balu bungi ruba ilamu lumamagra bunun. Lani na irishu. Uba magra buluma ilamu nu tu bererun. Aini halbe bamuri habe. Buiti bamuri ha. Agumbira hanumuti bulu badugbe la ayumra gunile ugunye. Lu aburme. Gufaran daini lo gurulu mutu la bungi ulereru lugawara baila la buiduru libagari vuguri. Atire no adunde hatin habagari segun lichuguni harita guhon. Mege hamutu abuti gulereru bungio. Mege hamutu alidi hatin lereru bungio. Mamarugu haturagairugu na ligilisi. Mamarugu hateniru banyalo aba wadagmanu religiosity. Mege hamuti sungrigia. Mege lumutu presidente. Mege hamutu galidigu. Mege hamutu diputados. Mege hamutu songo bailereru bungio. Ainsamina bubai chutabao. Mosu bagahabudu tulereru bungio. Ainsamina bubai chutabao eni magahabudu tibutun. Garabago tilichubao. Lugundu lida nye linebe se bungio. Ani chigu. Mama lida lichuao leogo bebasami na rechulabao. Agamba bainani proverbio favorito. Gibet niya sami narutin sabi hama segun lichugu ni harita guhon. Pero lira adaga lumutian lu ibidio gabay lahaw segulo ibidio guatao. Agamba baile laringo besagando Timoteo capítulo 1. Versículo 16 luma 17. Sunle buriu wenye baitita lairiro bungio. Bungio guandro gichugu bali harita gurugu guni lu haburudni. Ani hutu lun tarufu daha. Lu tadengha. Adaga tulu higru negirige katele mabui Dubai. Ani rufu daha tu hon girigia lida irichu. 17. Lu aransenyo hama lu buengu bungio. Lu hadugun sun lu wujeri wadagi manu buiti. Niyabuga hon logo sansitani habagari girigia. Aduga tulu hanugu girigi abay bagari le buiti, abay bagari richati, eni abay bagari le uwaragwati ligibuge sunti kabafu. Uwena muburiti risun lira. Busenti bula sansiru li bagari abagarigia. Ayano habolerero bungyulun. Busenti bulu sabi badibutan. Gahabu batu di murito. Ganyi baba kopya buni wagwa, eni fidigo babungwa lihon. Alihabol wage barumugun. Alihabolida basarun. Alihabo amidru gulagana go baigin. Hau chaba, lu baduguno di murito, lu parte bola lanina bibagari. Lugundo libre tumuti girigia. La capítulo biama versículo 25. Lunti, la rufuda ha hon ha mabucha habanya. Tawanigi unabugutu. Lugayara baila, laransiruni bungyu ligabri hasami naru lun, hangharu bala, lun leinaru nibe. Lugayara baila, hagagudun anisefu hagia, tidagelisada mafia, tomeha, gadambalia, lun ladugni labuseru hau. Saragu grigi hagragu banyogunye veyo. Lereru gunyo bungyu gawara desa tartani gragu atiligia. Lereru gunyo bungyu gawara tichuguni liberi le hamegeru bay grigi hahon. Lereru gunyo bungyu gawara tangairi hani gringiri lani na mafia. Lani na ubafu le garabali rugubay. Ubafu hani na mafianu. Lani na luburiga. Lereru bungyu gabafuto. En el arenje Pablo le da consejo le Timoteo. Arufuda habo lereru bungyu. Lugundo la barufuda no hemeni gitiva. Logo la sansi rubay la bungyu habagari grigia. Le fege chubahagu. Eni ibi nitida gelisada ra mafia. Halibre duba. Busenti bu halibre duno biduhenyu. Hau chabalu gawara bailan. Bargu dunu lereru bungyu. Pero raguba y frama seletida belereru bungyu. Buni wagwa pesitu buba. Arufuda habo lereru bungyu. Eni bahibe bawansiru lida gelira.
ligado bena, lubena ribaye. Mama layano hanya bena le luagu areiruni spirituality, o li dale debini na agriga li da bavelo spirituality. Layano hanya tima luagu ora burigati leburi wabagari dubay. Kasi lisani gubungyo, li dale mawani hadi walan lu wabaro go waman, li dale mabuidu tila leibu gukate. Pero nyei bagambo le rero bungyo, aringa bun, li da geliuma Santiago capítulo aba, versículo biama lumo gadru, ni duhenyu, lunti gunda huma dale hasufriru furume guargo chobaguni, subudi humali lo agudan la le lo chawagun hafinyen, furende itimatun ga gurasunin, ga malumon, lunti hanugu ni gurasuligia, dari lebe hauma, ga yara lamga labuidurun hibagari, ani uwarago guyeme, uoga megeti huagun. Lida dugu da gole lida geliuma Santiago, subudi da lumuti von, la lida o mabureme, mama mini la salva di wala loi peligro. Mama mini la salva di wala loi lincha mafia. Pero la rinhe von. Iduhenyu gunda humadale asufriru frume guargu o chawaguni. Masaba kati le heringuti la muri habo Santiago ya von. Bueno, mona babana. Sungube wagia gambri wamuti wani risu. Pero samina tina lunti la bishugu arigei enigagamba di ba lule hariengu bay lubuengu bungyo. Kawagu namuria helida bum. Namuria habali lugundu wayano hanya hawagu grigya lani na milu badaya. Agenda gwanya saragu aibuganya sufuri hanyagya wabaregya enikei wagia. Sigu hanya lidage emiri le nyenge bay gibe gidi wala wagia masiguru gidi wanyengya. Eni wachulur ba siguru nyengya. Lige lengu bay won. Gunda huma lida mele hadeira guhongu alida saragu o furume guargu luwujeri asufriruni. Ibini ahi bay hauweni lunti bagundaron. Ayano hadiwo logu lebu na lugunda fienti tida ligara da Pablo lu Timoteo. Ariheinei eni ishigina ebegi lu libagari solo lida lederegeru ni lira lo agulidani abureme. Mebegi ti libagari wugiri mebegi ti bagari vuri ay magastaru ta logo li fule sibungyo. Eni gawarati basaminaru nile babuseru basaminaru ni. Gawarati baringu nile babuseru baringun. Pero frangu badina bun. La rinhe Jesusu. Le deregeru ti libagari logo ni dani. La dega le deregeru ni logo ni dani la ganyi rubay. Pero le me deregeru ti libagari logo ni dani. Nuagu madugu lei. Eni busiga nubay liralun. Lugundu le feri di rubay. Bichige bibagari nuagu baganyi rubay. Pero mishugu bani beferi di rubay. Fidilu mutibulira lubanua da haini lugu faranda bani. Le lisami nabay bungyo. Von. Lumarinhi wamani bagari le kama onwe bu sugara. Anihite suga li day bagari le ni duhenyo. Gibeti kate bimeti. Pero gibeti gien kate gifiti. Lalo hanya bungyo li da gainaru ni lebay. Lubagumesero afidire barinhi cielo. Michugu bani barinhi logu kate lani na ubo lebay. Michugu bugeme ebegi luaba kate inyo luay bungyo ya ligibo gusagon. Lugundu sumle yabay numada umunya hogunyen. Yaba leredera. Pero ahi lulubay bungyo babagarida. Ahi logu lubay lidani. Bagastara gua bungwa. Baganyero nye bibagari. Mama beferidero nyen. Lugundu ligay chugubali bun. Ligay lebu belarengu Santiago. Gunda huma dida mehadeira gu hongwa. Dida furume guargu. Luwiri o chawaguni. Apostol San Pablo tida ligara da hon Filipos na lida capítulo gadru. Gunda huma. Abayawaya swaringa inahu. Gunda huma. Subudi gudagu humay lubungyo kala susred bay huma. Frente ti walida l'ejemplo na libagari Pablo. Aba wugiri le sufri rubay. Frente ti la bagrida. Ida le buidula da lumalida vuri baladan. Nihaba la furindera le libuin bay bungyo. Nihaba ta furindera hinyaru. Lubuiri bungyo. Conquistaru lanigi bungyo. Lugundu habelru banyalido laruen ha bungyo mama ha. Cobarde banya. Ha ganigi banya. Ha valiente banya. Ha gebelru banyalido laruen ha bungyo cielo. Mama furume guarga. Mama te hega wena mutin yuma. Mama ba simple igini. Aba igini to buidutu. Tura. Aba igini da yaruti. Ligelebu bay lagumbia haniwa Santiago.
Mamaru gawande a sufrirunin, sino awande lau saragu risun. Lugundu ya, sunkate gawara bay beferidironin, pero ang cielo uwatinikata gawara ti beferidironin cielo. Ida Mateo capítulo 6 la reje Jesús hocha huma lu habu nagu cielo, lu hadugu irisi ni cielo mama ubowa. Lugundu ya ubowa gwanya hihamutiri. Ani heliti ubarava le adugu belu lagahu du sunkate, mashauru tirisi ni, anya hihiveru tia. Ang cielo, machulo ti hiveru ti cielo, machulo ti hamutiri cielo, machulo ti gahu ni cielo. Lugundu, agu iguaguda na ibon, ligiya, habena ribay mudun, eniligiya, honi ribay mudun. Versikulo urwa laring subudi humali, dalali laucha wagunwa hafinyen, frente itumati hulaga gurasunin. Ligay baga tarufu dube Roma na kapitulo 5, frente wama gagurasuni lidage aucha waguni versikulo gadru ya, gamalumon, lunti lanugunu gurasule dari lumon lebeha. Minila, lasuru bala wa sufrirun, lasuru bala wandu aucha wagunin, lasuru bala way bahonwa, lasuru bala wayere guduhon, grigya. La chuluru ba me veyu ligiya, badaru bay bubeneri, enelube beres biruni, abau buruni lumabashuti. Ugunye, fagor logo tila veres biruni lira. Lugundu lidanya di wala abau bole herenguti. Pero numada, lagura bunyadi bulira lida burme. Shouti bufula sulida burme. Shouti bibagari lida burme. Uwati gawara ti liveru hanibu. Larenhe Jesus utida li libru Juan. Sianti laguru ni mafia haluha burugubanya nuguchi. Lige kati labi luwire ucha wagunin elubeli abibun. Mama mosu banufu de dulo inikata. Mama naringe mashu halila gabinya hati buagun. La chiyo memba gabinya hati buagun. Pero ruha libungi abad dagu bun. Dagu nyuba magaluba furme guarugu. Leri agani, aringa tu lerero bungi uwa bailani kata lula suseredo bun. Gari tuburi nanigi lidale gefing na luagu kesi hamagurigi haibuga nya luma burme. Enifago mama haibugu nya buidu. Enda maibugu hama buidu ligia. Egebiri la churu somu gabinya rahati hawagu ene abala bihi ni alida kate ligia. Enababi waringu afinya tia ni kate wagula susereda lirehon numada. Frangu badina bun. Ahe lagano nya lubailani bungu espiritu lida ba flasu. Sianti lagano amu grigia lida flasu ligia. To bubabon le bugu bubay li templu bungi ulira. Ay bungi lube agano buenyen. Kabage wagu lebelu ramu nyehin. Lubagu bungi. So agagu dua ba. Agagu dua ba. Amu boucha waguni wa. Adugay neleri shabay. Aybugay na buidu lida burme. Amu lida le bogu dinyadi bulaloy. Mabule dabay luragiri gula bariru le lunigi unyadi bo saya hati le buidu bay. Pero hay bogu dinyadi bulabay loy bariru. Namada peligro ti bagari. Eniligya susire dabay hon saragu grigya. Ibini beluhan niya labi lida bariru. Abay hafridu lidage bariru. Frangu badinabu bogu di loy bariru lira. Uwati kontarba luma loniha asaya hati buiti. Luti beyabing lau bibagari, luti beyabi lau na buguni, luti basubdiruni ligia lan. Arihibe lau bibagari, ligia la ishu bay bagari bun. Mama labuge ishu bay bagari bunogwa. Lugundu lida badisa dulo ya burme. Aringa nali, mabuidu tila lidi won. Arihabo frume tu ligara da Pedro capítulo ba versículo 6 luma cedo. Ligelebu bay bun hiela, lau gundani, lau son lunti lafuna, hasufuri rosaragu au chawaguni luagu muru Sudan. Laduga iteralinga la hafinye kay golu. Lunti lo chawagunwa la watu gemeti. Lun larihinwa kala luhuyeribay. Afiyen nilea wandu ti au chawaguni gebegi timati sigu lau golu. Lugundu gagumu shaditi golu. Lau lubayti hawanduni lo chawagun hafinyen. Ladimure haba Jesu Kristo buidu huwagu damele lagiri budung ubawagun. Hibihu baginye uwairiguni luma inebesei. Lumagya. Agamba yabay dagda gole lichig be Pedro. Ibini wasufriron luti wafagu lugundanyo waman. Ayano hati Pedro luagulocha waguni wa kafini leitera be kay sigolo. Eneringa lumuti logulida la werederu lara laganagwa sun leringu galira. Ibini gibe la ucha waguni o furume guaruguluwira ucha waguni lara meme wanya. Suguti wafinye lau golu timati. O iterati kay sigolo timati.
ringati lugundu gagumucha guadi gollo. Ahiba finye magumucha guaditi. Numada gawati te hanyavari hani girigi asta bugubu. Gawati hanuguni bulu habaichu nibu enilu hanyala duni bugubu. Pero ringa lumuti wabureme siante haduguni kata tubuwani. Aringa yatige wabureme. Adugar guti matilalira lu bafuna dun. Lu bawairi dun. Ida bafinye. Eni wasufri rubalagu murusuro damasi. Pero lunti harugudu gurasu. Mamala habugo nyandiu. Eni lu hasubudiru ni sum prosesu lani na afiyenin. Oucha waguati afiyenin. Ulerederu balan. Afiyeni timati wadan. So ligie la dugu ba oucha waguni buitivon. Aduga la weri den la liya la bafiyen. Narehe buga onke la hanyawari hani gurige bugubu. Onke merede la ni kata lidage bugubule. Pero bafiyen. Uwati ni kata lulagidaru ni bafiyen boy. Onke bome. Onke hafaru ni bowe balau bafiyen. Eni la duga bafiyen. Bagarin chagubay ubo. Lugundu baduga balulahingi chagu luha bubungyo. Kontra sun ha duga balilevuri babay. Ligelu boy tiniduhin yu gunda waman. Ida wasaguru lidage sun wiri. Oucha wagunin. Lugundu mama wabugo nyandiwa. Gamalumon. Waiti mati. Lubafu bungyo. Lulidara gunu waluwaganyiru ni sun leringu galira. Enibid ni gibe tilalidage uoti gufaranda wamani. Keli hemplu na libagari Jose. Génesis capítulo darandi sedolo mo bienvenaba. Ugirile lumage beli nyuro la sufrirunya. Uoti gufaranda lani. Kalabga wago la susreda kati brilelun. Inebe ti bungyolun. Tinse ti bungyolun. Pero fag waitara la kay bugalida libagari Jose gibe bekati uoti gufaranda wamani. Eni la duga balilogwa gufaranda wamani. Wayara fodatima lu bungyo lu waringu lu agda habanatia. Rubatia ere no maigwa du namuga. Magiri budu namuga narigon. Eni amuri hanumuti lira lu wabure melida orale bay. Lulichugu ere won sungube wage lu herenyu wamamuga. Maburu ha wamamuga lida la susere du furume gwarigu kate. Awanda meme wamamuga ucha wagunin. Eni lu wasubudiruni. La suragle la lira. Ani hebe ridi lida bureme. Agura bahawa. Lunti wasigiru afidire warinhi logu abureme Jesu Kristu. Lunti wasigiru ichige warinhi logu abureme lebuna bay wafinyen. Hebreos 2, versículo abaluma biama. Igelu boiti, kenyaha luboy saragu grigia, harufu da hahamali hafinye geyegu wao. Gidawa may sunle erede habaliwa wawariwa. Luma figole agura gubaliwa. Aduga wamay ay bagunile wababay lau ere. Lau warinhi luagu Jesusu leidangia bay liabi wafinye. Leginye abaydura gudu bali wafinye sunsuy na gubay. Sufrit Jesusu luagu gurua. Meberesega ligia. Lau nibusi garidna la luwiri oweni ligia. Gundu subudi lani logu la surulame la sufrirum. La gunda rubalan. Abalanyuru loigien lonwere bungio. Santiago capítulo aba versículo 2. Fresi watigrige le avando bali uchawaguni lau gurasu. Lugundu damele la fridu lau buidu. Libihu bay ibagari magumuchaditi. Kaya ba afayeruahu le frama selubay bungio hon ha hinsi habubanya. Lun. Nabure me amuri hatina lubichug bala gurasu won lidage di muri lebay. Eni lubadunde habayla wabagari lido aweri duni lumalido afre duni. Ida wasguru luege dan herenguti won. Agda habawa lau lubafu bani sifiri sandu. Eni lu wachulur balan. Lu bueng gubadu walan hababu serubay. Lu hagieba di walan. Bawadig marida hada wugurinya. Uwaragwa hamawurinyan. Bawadig marida hada isanigu. Hada inahunyu. Luma hada wanya nyamutu. Arufu da bay bubafu, lubuweri guguanarug, lida wabagari, lumalida sago lebay. Laguluweri gulubafu liri bisani Jesu Kristu wa muri Jesun kate lebe buma. Seremi wa motibu.